ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ହେବି। अच्छा ये आटा नहीं कि आस्ते ना एठी रुहंती ନାଇଁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ। किंतु ये बुलिबा गोटे बड़ खुशी खबर दैछि ଆଜ୍ଞା ये जते जानलेनी सेतो केमती माने केमती लागुची बा कोन अनुभव आस्ति मनरे ନାଇଁ ଆମେ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ। सेलिब्रेशन कले मिठा खाइले ହଁ ଏବେ ଧରିଛି। मामू मुख्यमंत्री मामू मामू आज्ञा। हेले निश्चित बोधे ଆଜ୍ଞା मामू मुख्यमंत्री हेले ये खुशी बोधे याठू बड़ खुशी किछि होई पारे ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ସମସ୍ତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ। कोन कहउछन जे आमे मुख्यमंत्री को भेटिबू ना सेही प्रश्न भी आसीथिबो निश्चित କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ମାମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ବି ମାମୁଁ ସେମାନେ ଆଉ ଏମିତି କହି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। आपण भी आपण कोन हेबे ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ। जियारी हेबे ଆଜ୍ଞା ये दादा हेबे ना बड़ बापा ଦାଦା। दादा हेबे दादा हेबे मुख्यमंत्री ଆଜ୍ଞା ये सुनला पटू केमती लागुची ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଏଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। बहुत खुशी ଆଜ୍ଞା दादा मुख्यमंत्री हेबे बोली बोधे आज बैठक पूर्व पर्यंत ना किछि अनुमान करूथिले आभास लगौथिले ନା ସେମିତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କେବେ। ବହୁତ ଖୁସି।